Wonderful. Thank you, worship team. Terima kasih worship team. And yeah, if you want to join the awesome worship team, come and hang out and have lunch with us today. Ya, jika saudara ingin bergabung, silahkan bergabung bersama dengan kami setelah ibadah selesai pagi hari ini. Beautiful. So we this morning are continuing our series in James. Jadi kita melanjutkan series kita dari kitab Yakobus. Who's loving studying the book of James? Siapa yang senang mempelajari I love kitab it. It's a great Yakobus? So Sangat practical, bagus. right? Sangat praktikal, So helpful, sangat membantu, so full of wisdom. sangat penuh dengan hikmat. And so last week we looked at the first 8 verses of James 1, Jadi kita melihat minggu lalu 8 ayat yang ada di dalam Yakobus 1. where James talks about dealing and going through trials and temptations, Bagaimana kita menghadapi pencobaan atau godaan. and how wisdom and guidance in what to do in these times is only found in God. Di mana kebijaksanaan dan hikmat hanya kita dapatkan di dalam Tuhan melalui firman-Nya di And that in Alkitab. times where we face trials, that there are 3 things that we can do. That we Ketika looked at. kita menghadapi pencobaan tersebut, ada 3 hal yang bisa kita That lakukan. we're called to count trials as a joy. Kita bisa menganggapnya sebagai sebuah kebahagiaan. It's a fun one. That we are to ask God for wisdom, Kita meminta Tuhan atas hikmatnya. and we're to put our faith and our trust in that His wisdom is what we should do. Dan di mana kita bisa taruh kepercayaan dan iman kita kepada hikmat yang Dia berikan. So let's quickly take 1 minute and turn to the person next to you and share something that God has helped you with this week. Jadi mari kita ambil 1 menit untuk men-sharingkan apa yang sudah Tuhan bantu kita minggu ini. Or maybe something that you're believing God will help you with in the week to come. Atau Either one. satu hal yang Tuhan mau kalian So take a minute to Bantu. share with someone next to you. berikan 1 menit untuk berbicara. Have a chat, have a chat. Share about how good God is. Bagikan betapa luar biasanya Tuhan. Beautiful. Luar biasa. I love sharing how good our God is, right? Saya sangat senang men-sharingkan betapa baiknya Tuhan How kita. He helps us in our everyday lives. Bagaimana Dia membantu kita di dalam setiap kehidupan sehari-hari kita. That He is not some far off God, Dia but He bukan- wants to help us in Dia our bukan everyday Tuhan life. yang jauh, tetapi Dia Allah yang dekat yang mau membantu kita setiap saat. So this morning we're going to read from verses 9 through to 18. Jadi kita akan melanjutkannya membaca dari ayat 9 sampai 18. And so the theme of trials and temptations continues in these verses. Di mana tema dari pencobaan dan godaan itu berlanjut di dalam ayat ini. And we're going to look at the keys of wisdom that James gives us from these verses this morning. Dan kita akan melihat kunci-kunci atau apa yang bisa kita lakukan, kebijaksanaan atau hikmat apa yang Yakobus punya dalam ayat ini. And so I believe that God wants to speak to each one of us this morning, that He wants to give us His wisdom, that whatever we're facing, whatever's going on, that He will provide His wisdom. Di mana saya percaya Tuhan akan memberikan hikmatnya kepada setiap kita apapun, dimanapun, di area yang kita perlukan. So last week we also said that the book of James can kind of seem a bit like the book of Proverbs, that as you go between the different paragraphs, can seem like a total change of topic. Kita bicarakan minggu lalu kalau dalam buku Yakobus ini kelihatan seperti buku kitab Amsal di mana setiap topiknya berbeda. And so at first glance, verses 9 through to 11 seem like this. Di mana dari ayat 9 sampai 11 kelihatan seperti ini. So let's read them together this morning. Mari kita baca bersama-sama. James 1 verse 9 to 11. Believers in humble circumstances ought to take pride in their high position, but the rich should take pride in their humiliation, since they will pass away like a wild flower. For the sun rises with scorching heat and withers the plant. Its blossom fails and its beauty is destroyed. In the same way, the rich will fade away even while they go about their business. Di dalam ayat 9 sampai 11, baiklah saudara yang berada dalam keadaan yang rendah bermegah karena kedudukannya yang tinggi, dan orang kaya karena kedudukannya yang rendah, sebab ia akan lenyap seperti bunga rumput. Karena matahari terbit dengan panasnya yang terik dan melayukan rumput itu, sehingga gugurlah bunganya dan hilanglah semaraknya. Demikian jugalah
halnya dengan orang kaya di tengah-tengah segala usahanya, ia akan lenyap. So, does anyone remember what were the last words that we looked at in verse 8? Apakah Last ada yang week. ingat apa ayat terakhir yang dikatakan dari kitab yang kita Or if baca you've minggu got it in lalu? front of you. It was talking about people who are double-minded. Berbicara tentang orang yang mempunyai dua hati. And so it looks like just a sudden change of idea, sudden change of what he's talking about. Kelihatannya seperti perubahan yang secara mendadak. And so last week we were talking about those that do not trust in God, Minggu lalu kita berbicara tentang orang-orang yang tidak percaya kepada Tuhan, but trust in other things. tetapi percaya kepada suatu hal yang lain. So what does this have to do with being rich or poor? Jadi apa maksudnya dengan menjadi kaya atau rendah? What is something that we often put our trust in Jadi- other than God? Di mana biasanya kita menaruh rasa percaya kita selain di dalam Tuhan? Our money, right? Our Pada wealth, uang our kita, possessions, the things that we have. pada harta kita, pada suatu yang kita punya. That if we have lots of money, lots of possessions, a stable and secure job, it can make us feel really safe. Ketika kita mempunyai pekerjaan yang aman, yang bagus, atau mempunyai keuangan yang bagus, kita merasa aman. And we trust in that. We trust in what we have as opposed to trusting in Gimana God. kita malah percaya kepada hal tersebut tidak sepenuhnya kepada Tuhan. That if our attitude towards money is to keep it all for myself or to spend it all and just enjoy my life, then maybe we're not really trusting in God. Kalau sikap kita kepada uang di mana kita bisa menikmati segalanya atau kita harus bekerja keras untuk mendapatkan hal tersebut, berarti kita tidak menaruh rasa percaya kita sepenuhnya kepada Tuhan. And so James tells us that our trust must be in God. Yakobus katakan rasa percaya kita harus ada di dalam Tuhan. During COVID, when I was living in Australia, Jadi selama COVID saya tinggal di Australia, the Australian government did this awesome thing called JobKeeper. di mana di Australia memberikan job keeper atau pekerjaan yang aman. And so everyone that had a job the business got given money so that they could keep their job. Di mana setiap orang-orang yang punya pekerjaan, pemerintah memberikan uang kepada setiap bisnis tersebut. And so I had this job where I was paid for 4 hours a week. Di mana saya mempunyai pekerjaan, saya dibayar selama 4 jam per minggu. And then I got this JobKeeper, which then overnight tripled my pay. Di mana karena job keeper itu saya punya 3 kali dari penghasilan yang saya punya. And I got to do my job from home as well. Saya What a bisa life, hey? bekerja melalui di rumah juga. Jadi So saya sangat good. menikmatinya. But with this extra money, I began to spend more. Dengan uang yang saya punya, saya mulai belanja lebih dari apa yang biasanya saya lakukan. And I love watching my savings grow and grow. Dan saya juga senang melihat tabungan saya semakin besar. And so through this time, I didn't realize it at the time, but I was beginning to put my trust in that money. Di mana saya merasa aman dan saya rasa percaya saya kepada uang tersebut. I wasn't totally trusting in God as my provider, but in myself and what I'd saved. Saya tidak percaya sepenuhnya kalau Tuhan penyedia saya karena saya percaya kepada apa yang saya dapatkan. Anyway, towards the end of COVID, I came back to Bali and we got engaged. Di akhir COVID, akhirnya Fraser kembali ke Bali dan kami pun bertunangan. And then we were planning to get married, right? Dan kami As you do. merencanakan pernikahan kami. And we started to pay for things for this wedding. Dan kita mulai membayarkan hal-hal yang perlu kita bayarkan untuk pernikahan kami. And I watched weekly as my bank balance went down and down and down and down and down. Dan juga akhirnya uangnya sedikit demi sedikit menurun. And in that time, I became really anxious and worried about money. Di mana saat itu saya mulai khawatir dengan keuangan saya. I was like, I want this wedding to, be beautiful. Intan wanted it to be beautiful, but I was so stressed about money the whole time. Saya mau pernikahan ini bagus, kelihatannya kami berdua mau bagus, tapi lihat kekhawatiran juga kepada keuangan yang kami punya. Because my trust was not in God as my provider, but in what I had saved. Di mana rasa percaya saya bukan kepada Tuhan sebagai penyedia saya, tetapi kepada tabungan yang saya punya. So we do not trust in riches, but we trust in God. Di mana kita nggak percaya kepada harta benda kita atau keuangan kita, tapi kepada Tuhan. As we talked about last week, that I had become a little bit like that double-minded man that was trusting in God a bit, but also trusting in what I had. Di mana saat itu saya merasa seperti saya mendua hati, percaya sama Tuhan, tetapi juga setengah-setengah percaya kepada keuangan yang saya punya. And all of us can do this, no matter what our financial position. Dan semua kita bisa memiliki ini, bagaimanapun finansial kita. That we can think, if only I had more money. Mungkin kita berpikir, kalau misalnya saya punya lebih banyak uang, If only I had this thing. kalau misalnya saya punya ini, That we put our trust in owning things as opposed to in God as our provider. kita rasa percaya kita kepada suatu hal yang kita inginkan. But why does James say believers in humble circumstances should take pride in their high position?
Kenapa Yakobus katakan orang yang tidak mempunyai harus bertinggi karena bermegah karena kedudukannya yang tinggi, and then the rich should take pride in their humiliation. tetapi yang kaya pada hal yang rendah. He's looking at it from a human perspective and then comparing it with God's perspective. Dia membandingkan kepada perspektif manusia dan kepada perspektif Tuhan. As humans, in a human way of thinking, we might think that a rich person is better. Ketika kita secara manusiawi kita katakan orang kaya lebih baik. That's the way the world would see it, right? Bagaimana dunia ini melihatnya seperti itu. More money, they might get treated better, they have better stuff. Punya segalanya, punya hal yang bagus. If we're nice to them, maybe we can get something. Kalau kita baik kepada mereka, mungkin kita akan mendapatkan sesuatu. They may be more valuable or more worthy of getting good treatment. Atau kita bisa mendapatkan hal yang lebih baik. But James says no, Tetapi Yakobus katakan tidak. that God sees us all the same. Tuhan melihat kita semua sama. That those that are poor or low in the eyes of the world are lifted up by God. Di mana orang-orang yang berkedudukan rendah diangkat naik sama Tuhan. That God sees them the same as anyone else, no matter what our material possessions are. Tuhan melihat kita semua sama sebagaimanapun harta benda yang kita punya. That the poor should take pride in being lifted up Di mana orang yang berkedudukan rendah diangkat naik by God. oleh Tuhan. And the rich should take pride in the fact that God sees them the same despite their material possession. Dan orang kaya bisa melihat kalau diri mereka sama sebagaimanapun harta yang mereka punya. The poor can be glad that earthly possessions mean nothing to God in eternity. Di mana harta benda duniawi ini tidak berarti untuk kedepannya. And the rich can also be glad that possessions mean nothing to God in eternity because they're so easily lost, right? Karena hal-hal kalau kita kaya mempunyai hal-hal banyak sangat mudah untuk hilang. But then there is a warning for those who do put their hope in riches. Tapi ada perhatian yang Tuhan katakan kepada ini, They will pass away like a wild flower. yang akan lenyap seperti bunga rumput. If we think about a flower sitting out in the sun with Okay. no water, Kalau kita lihat bunga yang berada di dalam bawah matahari yang tanpa air, doesn't last very long, does it? tidak tahan lama. Here one day, gone the next. Ada saat ini, lalu ke depannya mati. That as we put our hope in things of this world, as we put our hope in possessions, we have no foundation. Just as we talked about last week with the double-minded person. Kalau kita taruh harapan kita kepada harta benda kita, maka kita tidak memiliki fondasi yang kuat. It's not the nicest thing to hear, is it? Bukan hal yang enak untuk didengarkan, bukan? That's what I love about James, right? So direct, tells it as it is. Di mana Yakobus katakan secara langsung. So we can take pride in our position in Christ. Di mana kita bisa taruh rasa percaya kita di dalam Tuhan. Pride in what he's given us. Percaya atas apa yang sudah Dia berikan. Not pride in what we have or what we've done. Bukan percaya kepada apa yang kita punya, apa yang kita lakukan. That we can't put our trust in earthly riches, Kita tidak bisa hanya taruh rasa percaya kita kepada apa yang dunia ini katakan. despite how good it might feel to have a lot. Mungkin rasanya sangat luar biasa ketika kita mempunyai semuanya. James continues looking down at verse 12. Yakobus melanjutkan di ayat 12. Blessed is the one who perseveres under trial, because having stood the test, that person will receive the crown of life that the Lord has promised to those who love him. Berbahagialah orang yang bertahan dalam pencobaan, sebab apabila ia sudah tahan uji, ia akan menerima mahkota kehidupan yang dijanjikan Allah kepada barang siapa yang mengasihi Dia. So we're talking again about trials. Kita berbicara kembali tentang pencobaan. And there's a promise from James, Ada janji dari Yakobus, actually from God, dari Tuhan yang dikatakan dalam kitab that as Yakobus. we persevere through trials, we are blessed. Ketika kita bertahan di dalam ujian kita, maka kita akan diberkati. The promise that we will receive the crown of life. Kita akan menerima mahkota kehidupan. The crown of life is not fame or glory here on earth. Bukan sebuah kepopuleran atau apapun yang dunia ini tawarkan. It's not a really nice house on the beach, Bukan rumah yang bagus di pantai, but it is eternal glory, tapi keabadian. eternal life Hidup yang abadi with our God. bersama dengan Tuhan kita. That as we persevere in trials that we face in this life, Ketika kita bertahan dalam setiap pencobaan yang kita hadapi dalam dunia ini, as we talked about last week, ketika kita berbicara minggu lalu, counting them as joy and trusting God through them. menganggapnya sebagai sebuah kebahagiaan dan percaya kepada Tuhan, That as we do this, as we stand firm and stand strong in our faith, that there is a promise of eternal life di with mana God. ketika kita berdiri teguh, kita percaya sama Tuhan akan ada janji yang menunggu kita. And so as we face trials, we need to have
that perspective, that eternal perspective. Ketika kita menghadapi pencobaan tersebut, kita punya perspektif di mana perspektif yang abadi bersama dengan Tuhan. That we count trials as a joy. Menganggapnya sebagai sebuah kebahagiaan. But for us to do this, we need to see what is the purpose of the trials, right? Supaya kita bisa melihat ini, kita harus melihat apa tujuan dari pencobaan That tersebut. these are to strengthen our faith. Untuk menguatkan iman kita. And as we persevere, there is the promise of eternal life. Di mana ketika kita setia, maka ada janji Tuhan di mana mahkota kehidupan itu diberikan kepada kita. In a similar way, we might go to the gym. Sama seperti kita pergi ke gym. We don't go to the gym just to feel pain, do we? Kita pergi ke gym bukan untuk merasa sakit, pegel-pegel. I'm like, my life is so easy right now. I want to go and go to the gym so everything hurts. Di mana mungkin kita merasa, oh hidup saya nyaman, saya pergi ke gym supaya semua badan saya sakit-sakit lah. We don't do it just to go and endure pain. Kita tidak pergi ke sana supaya kita menikmati rasa sakit saja. But we go to the gym to train our physical body. Tapi kita melatih tubuh fisikal kita. We do it because we know the outcome of persistent training will make us fit and healthy. Di mana ketika kita melakukan itu, kita tahu hasilnya kalau kita bakal lebih sehat, lebih We're kuat. literally able to build physical endurance. Kita bisa membangun daya tahan tubuh kita. And so trials in our lives help us to build spiritual endurance or faith endurance. Sama seperti pencobaan yang kita hadapi dalam kehidupan kita, membangun daya tahan iman kita. That as our faith is tested, we have the opportunity to allow those to build our faith. Ketika iman kita diuji, kita bisa membangun iman itu lebih kuat lagi. Now, just to be clear, James is not saying that we earn this crown of life. Di mana kita tidak hanya mendapatkan ini, apa yang mahkota kehidupan ini. There's nothing we can do in ourselves to earn it. Tidak ada yang kita lakukan supaya kita bisa mendapatkannya. That this is a gift Tapi ini diberikan, ini hadiah. because of what Jesus has done for us. Atas apa yang sudah Tuhan Yesus lakukan. That because he lived a perfect life, because he died on the cross and rose again, that is why we can have the crown of life. That is why we have the strength to go through these trials. Karena pengorbanan yang dia lakukan, makanya kita menerima mahkota kehidupan ini. That if it was based on my own effort, I know I would definitely not get this crown of life. Kalau berdasarkan dengan usaha saya sendiri, pasti saya tidak bisa mendapatkannya. Because so often as I go about my days, I put my trust in so many other things other than God's wisdom. Karena tanpa kita sadari ketika kita menjalani hari kita mulai percaya kepada hal yang ada di dalam kehidupan kita. So it's a promise not based on our work, not based on what we do, but based on God's promise to us. Janji yang dia berikan kepada kita karena janjinya yang baik dan kasihnya kepada kita, bukan karena usaha kita sendiri. And putting our trust and our hope in Jesus. Ketika kita menaruh rasa percaya kita dan harapan kita di dalam Tuhan. As we are people who stand the test and keep our faith in Him. Ketika kita menjalani ujian, kita berdiri teguh, menaruh iman kita di dalam Dia. Not people who always complain and get angry when we suffer. Bukan kita menjadi orang yang suka komplain karena apa yang terjadi. Not people who give up and, throw away our faith the moment things get hard. Tidak menyerah dan menyerahkan iman kita ketika suatu hal yang sulit datang. But people who persevere through temptation. Tapi orang yang bertahan. Not just say, oh no, I'm not going to do that, and then an hour later go back and do that thing. Orang yang bertekun, tidak kembali kepada kehidupan lama kita. That we are people who endure in loving people that are sometimes difficult to love. Kita orang yang bertahan, yang terus-menerus mengasihi orang yang mungkin tidak selalu mengasihi kita. Not just once or twice, but continually. Tidak hanya sekali, dua kali saja, tetapi setiap saat. Not people who pray once for our problem and then expect God to fix it instantly. Tidak hanya orang yang berdoa untuk satu kali saja tentang masalah kita dan Tuhan akan membenahi semuanya, tetapi setiap saat. But people who persevere under trial. Tapi orang yang bertekun di bawah tekanan. We're going to look down at verse 13 through to 15. Kita akan lihat di ayat 13 sampai 15. When tempted, no one should say, God is tempting me. For God cannot be tempted by evil, nor does he tempt anyone. But each person is tempted when they are dragged away by their own evil desire and enticed. Then after desire has conceived, it gives birth to sin, and sin, when it is full grown, gives birth to death. Apabila seorang dicobai, janganlah ia berkata, pencobaan ini datang dari Allah. Sebab Allah tidak dapat dicobai oleh yang jahat dan ia sendiri tidak mencobai siapapun. Tetapi tiap-tiap orang dicobai oleh keinginannya sendiri, karena ia diseret dan dipikat olehnya. Dan apabila keinginan itu telah dibuahi, ia melahirkan dosa, dan apabila dosa itu sudah matang, ia melahirkan maut.
So we looked at this verse a couple of weeks ago when we're looking at the overall message of James. Kita melihat ayat ini beberapa minggu yang lalu ketika kita melihat keseluruhan apa yang kita bicarakan. And so James is talking about trials where we feel tempted to go and do something that is, as he says, evil. Di mana dikatakan ujian yang kita lakukan atau kita lalui adalah jahat. Whether that be to get angry and frustrated at the person at the petrol station, Mungkin kita marah kepada orang yang ada di SPBU. to go and get revenge on someone that has done wrong to us, Mungkin kita balas dendam kepada orang yang melakukan hal yang salah kepada kita. to spread gossip about someone that we don't like, Atau menyebarkan gosip kepada orang yang tidak kita sukai. or to let lustful or angry thoughts continue in our mind. Atau keinginan daging kita terus berlanjut dalam kehidupan kita. That these are all temptations that we face. Ini semua godaan yang kita hadapi. Anything that is not loving God or loving others. Segala sesuatu yang tidak mengasihi Tuhan dan tidak mengasihi orang lain. And so what James says is that we cannot be tempted by God Di mana kita tidak dicobai oleh Tuhan. because he is holy, Karena dialah yang kudus, and so therefore he cannot relate with sin. dia tidak bisa bergabung kepada dosa. And so he does not tempt, Dia tidak mencobai. but he is on our side. Tapi Tuhan berada di dalam sisi kita. That God wants us to persevere through these trials. Tuhan mau kita bertahan di dalam setiap pencobaan yang kita alami. God is the one who strengthens us to do this. Dia yang menguatkan kita untuk melewatinya. If we look in 1 Corinthians 10 verse 13, Paul says, "No temptation has overtaken you except what is common to mankind, and God is faithful. He will not let you be tempted beyond what you can bear. But when you are tempted, he will also provide a way out so that you can endure it." 1 Korintus 10 ayat 13. Pencobaan-pencobaan yang kamu alami ialah pencobaan-pencobaan biasa yang tidak melebihi kekuatan manusia. Sebab Allah setia dan karena itu ia tidak membiarkan kamu dicobai melampaui kekuatanmu. Pada waktu kamu dicobai, ia akan memberikan kepadamu jalan keluar sehingga kamu dapat menanggungnya. So Paul encourages us that the temptations that we deal with are common to all people. Di mana Paulus mengatakan kalau setiap pencobaan kita alami, semua orang merasakannya juga dan melaluinya juga. We're not the only one going through these trials. Kita tidak satu-satunya. But how often does sin make us feel like we're the only ones that do this thing? Tetapi bagaimana dosa terus mengingatkan kita kalau kita yang sendiri melaluinya. I distinctly remember this moment where we were at a youth leaders meeting, retreat thing when I was 18. Saya mengingat ini ketika saya berada di dalam youth leaders meeting. And so we were with a group of guys and we were going around and sharing our sin and praying for each other. Di mana saya berada di dalam satu grup para laki men-sharingkan dosa yang kita alami dan juga berdoa untuk satu dengan yang lain. And so we're going around and we're all sharing like very safe sins, you know, like, oh, I'm lazy, I have poor time management, you know. Di mana kami saat itu men-sharingkan dosa yang nyaman, yang aman, di mana saya malas, saya tidak membuat waktu saya dengan baik. Not really sharing what is really going on. Tidak benar-benar sharing apa yang benar-benar terjadi. And so I felt that I needed to confess that I was struggling with lust in that time. Di mana saya merasa saya harus berkata kalau saya kesulitan kepada pikiran saya. But in that time I was like, oh, I don't want to. What if no one else is? It's just me. I have this problem, no one else does. Saat itu saya merasa bagaimana kalau cuma saya satu-satunya yang berbicara seperti ini, apa yang mereka pikirkan. But as I did that, then we went around and every person in that group said, yes, I struggle with that as well. Ketika saya melakukan itu, ternyata semua orang juga merasakan hal yang sama dan kesulitan dalam hal yang sama juga. We realized the truth of what Paul is talking about here. Kita lihat apa kebenaran yang Paulus katakan di sini. We were able to encourage each other, Kita bisa menguatkan satu dengan yang lain. to strengthen and pray for each other. Menguatkan dan berdoa untuk satu dengan yang And God lain. is so faithful. Dan Tuhan sangat setia. As Paul says, he doesn't leave us, Dia bilang dia tidak meninggalkan kita. but he's with us during these moments of temptation. He's with us during these trials. Dia bersama dengan kita ketika kita menghadapi setiap pencobaan tersebut. And he provides us the way out. Dan dia memberikan jalan keluar. As we talked about a few weeks ago, that our sin comes from our desires. Di mana Comes from dosa inside kita of us. datang dari keinginan kita sendiri. I mentioned an analogy of food. Di mana dengan analogi dari makanan. That if someone prepared a beautiful cooked seasoned fish for me, I would not be tempted to eat that. Di mana kalau misalnya orang memberikan atau menyediakan ikan yang sangat enak yang dibumbui dengan sangat enak, Sorry for anyone who loves eating fish. saya tidak akan Can't do it. memakannya Sorry. karena
Saya tidak suka. in the words of James, I do not desire to eat that fish. Saya tidak ingin memakan ikan tersebut. But if you put a chocolate bar in front of me, Tapi kalau diberikan sebatang coklat ke depan Fraser, then it's a different story. tapi ceritanya akan berbeda. Because I desire to eat that chocolate. Saya sangat ingin memakan coklat In a tersebut. similar way, our desires lure us into sin. Sama seperti kepada dosa kita. As temptations for sin come up, it can be difficult to say no. Ketika pencobaan dan godaan atas dosa tersebut datang, mungkin sulit untuk mengatakan tidak. Because our broken desires within us want to do that. Karena keinginan daging kita mau melakukan itu. But as we read in 1 Corinthians, that God provides us a way out. Tapi seperti yang kita baca di dalam 1 Korintus, Tuhan memberikan jalan keluar. Practically, it could be to remove ourselves from a situation. Mungkin secara praktikal kita tidak menempatkan diri kita kepada situasi tersebut. It could be to pray and ask for God's help and guidance. Untuk meminta doa dan bimbingan Tuhan. Or maybe to seek some strong Christian friends who can encourage and help us. Atau mencari pertolongan dari teman-teman kita. But as long as we're on this earth, these desires will never fully go away. Tapi ketika kita ada di dunia ini, keinginan itu tidak akan hilang. Which is why we do need God's wisdom through all of it. Oleh sebab itu kita memerlukan hikmat daripada Tuhan. There's an idea here talking about desires that desires can only be overcome by something that we have a greater desire for. Jadi keinginan itu datang kepada keinginan kita yang besar. Or a greater passion for. Atau keinginan kita yang besar. So if our desire to follow Jesus is greater than our desire to sin, then we're going to find it easier to say no to temptation. Kalau keinginan kita untuk mengikuti Yesus lebih besar dari keinginan kita kepada dunia ini, maka akan lebih mudah untuk mengikuti keinginan kita mengikuti Yesus. Our desire for God, our desire to do as Jesus is calling us to, grows as we spend time with Him. Keinginan kita untuk menjadi lebih seperti Tuhan akan lebih banyak ketika kita meluangkan waktu kita lebih banyak bersama dengan Tuhan. It grows as we seek His wisdom, as we read His word, Bertumbuh ketika kita mencari hikmatnya, ketika kita membaca firman-Nya. as we seek Him and come before Him, Mencari Dia, datang ke hadapan-Nya. that He is a loving Father Dia Allah yang mengasihi kita. and that we can seek Him as a loving Father. Kita bisa mencari Dia sebagai Bapa yang mengasihi kita. James continues in verse 16. Yakobus melanjutkan di ayat 16. Don't be deceived, my dear brothers and sisters. Every good and perfect gift is from above, coming down from the Father of the heavenly lights, who does not change like shifting shadows. Ayat 16 sampai 17. Saudara-saudara yang kukasihi, janganlah sesat. Setiap pemberian yang baik dan setiap anugerah yang sempurna datangnya dari atas, diturunkan dari Bapa segala terang. Padanya tidak ada perubahan atau bayangan karena pertukaran. So God is on our side. He gives good gifts. Tuhan berada di sisi kita. Dia memberikan anugerah pemberian yang luar biasa. And so we can trust that as we face trials, that they are gifts from God. Di mana kita bisa percaya kalau itu adalah pemberian daripada Tuhan. That whatever we face, that we can trust that it is God giving us the opportunity to build our faith in Him. Apapun yang kita lalui, kita bisa membangun iman kita di dalam Dia. But His gifts don't stop at trials. Di mana anugerah Tuhan bukan hanya berhenti ketika kita menghadapi pencobaan. But James says every good and perfect gift. Setiap pemberian dan anugerah yang kita terima. The dinner that we had last night, Makan malam yang kita terima semalam. a gift from God. Itu adalah pemberian dari Tuhan. The house that we live in, Rumah yang kita huni. a gift from God. Pemberian daripada Tuhan. The car or bike that we drive, Kendaraan yang kita miliki. a gift from God. Pemberian daripada Tuhan. We might be tempted to think, I bought this house, it's because of me. Mungkin kita bisa aja berpikir, saya mempunyai rumah ini, membeli rumah ini karena apa yang saya lakukan. But James says no, ultimately they are all from God. Tapi Yakobus katakan ini pemberian daripada Tuhan. That God is on our side. He is a loving Father Tuhan ada di samping kita, di sisi kita. Dia Allah yang who mengasihi. gives good gifts to His children. Yang memberikan pemberian dan anugerah yang baik kepada kita. And we can have confidence in the fact that God loves us and wants the best for us. Kita bisa punya rasa percaya diri kalau Tuhan akan memberikan yang terbaik bagi hidup kita. And we go into the final verse of this part of chapter 1. Di ayat yang terakhir, And James writes, He chose to give us birth through the word of truth, that we might be a kind of first fruits of all He created. di ayat 18, atas kehendaknya sendiri ia telah menjadikan kita oleh firman kebenaran, supaya kita pada tingkatnya yang tertentu menjadi anak sulung di antara semua ciptaannya. Now, James is making a contrast here.
di mana Yakobus membuat sebuah kontras di tempat ini. If we go back to verse 15, Kalau kita kembali kepada ayat 15, what does sin give birth to? di mana apa yang dosa lahirkan? Death. Kematian, maut. What kind of birth do we get as we follow and trust in God? Kita melahirkan apa ketika kita mengikuti dan percaya kepada Tuhan? Birth into new life, Kehidupan yang baru, into freedom, kepada kebebasan, into life to the full, kepada hidup yang berkelimpahan, into joy and hope for the future. kepada sukacita dan harapan untuk masa depan. That James is contrasting the birth that sin gives, which is death, with the birth that Jesus gives into new life. Di mana Yakobus memberikan perbedaan apa yang dosa lahirkan dan juga apa yang Tuhan lahirkan. The choice that we have to make. Are we going to follow our own desires, which ultimately, as James says, lead to death? Di mana keputusan yang harus kita lakukan? Apakah kita akan mengikuti kehidupan kita saja, kedagingan kita? Or are we going to trust in God's wisdom, which ultimately leads to life? Atau kepada hikmat Tuhan dan percaya kepada Tuhan di mana membawa kehidupan yang baru? The New Testament talks a lot about this idea of being born again. Di mana perjanjian baru mengatakan tentang hidup yang baru. Jesus mentions it in John 3 verse 3. It says, Jesus replied, "Very truly I tell you, no one can see the kingdom of God unless they are born again." Di Yohanes 3 ayat 3, Yesus menjawab katanya, "Aku berkata kepadamu, sesungguhnya jika seorang tidak dilahirkan kembali, ia tidak dapat melihat kerajaan Allah." So as humans we are physically born. Di mana sebagai manusia kita secara fisikal lahir. And so being born again is talking about a spiritual birth. Lahir baru adalah sebagai spiritual kita lahir baru. That we no longer live in the ways of our flesh or the ways of the world, Kita tidak hidup menurut kedagingan kita atau apa yang dunia ini but we're tawarkan. given a new heart that desires God. Tapi kita diberikan hati yang baru untuk mengikuti, beringinkan Tuhan. We're given freedom from our past Memberikan kita kebebasan dari masa lalu kita. and strength to follow Jesus into the future. Dan kekuatan untuk mengikuti Yesus. We no longer live in the ways of the world, Kita tidak hidup lagi dalam duniawi ini. and we have God's Spirit with us to help us. Tuhan punya Roh Kudusnya yang bersama dengan kita. But this is only possible because of the truth about Jesus. Ini bisa jadi karena apa yang kebenaran yang sudah Tuhan katakan kepada kita. And he says given birth through the word of truth, the word of the gospel. Melalui kebenarannya. That Jesus took our old nature. Tuhan mengambil setiap hidup lama kita. He took our sin, Mengambil setiap dosa took kita. our evil desires, Setiap keinginan jahat kita. took them to the cross and died. Membawanya kepada kayu salib dan mati di sana. And took all that evil into the grave with him. Di mana setiap yang jahat tersebut dikuburkan bersama dengan dia. And then he rose again Lalu dia bangkit kembali. to give us new life, Memberikan kita hidup yang baru. to give us freedom, Memberikan kita kebebasan. to give us hope in the midst of our trials, Untuk memberikan kita masa depan harapan di dalam setiap hal yang kita alami. to be with us always. Untuk bersama dengan kita setiap saat. Not because we deserve it, Bukan karena kita layak terima itu. not because we've done anything so great to deserve it, Bukan karena but because usaha of his kita. grace. Tetapi karena kasih karunia-Nya. And then James finishes this section by saying that we might be a kind of first fruits of all he created. Di mana kita menjadi sulungnya. Now, there are lots of ideas about what this means, Jadi banyak ide yang mungkin kita bisa terima atau kita pikirkan. but it all points back to an Old Testament commandment. Di mana kembali kepada amanat di dalam kitab perjanjian lama. Where God commands that the first fruits, the first part of a harvest, the firstborn animals, the firstborn humans are dedicated to God. Semuanya yang sulung diberikan kepada Tuhan. That this is the idea that James is getting at here. Di mana ini yang Yakobus katakan. That as we are reborn, as we are born again, Ketika kita lahir kembali, that we ourselves become a kind of first fruits. di mana kita menjadi hasil yang pertama, buah yang pertama, A first fruits dedicated to God, yang diberikan kepada Tuhan, dedicated to following him, yang didedikasikan untuk mengikuti Dia, making the decision that we're going to sacrifice what we want for what he wants. membuat keputusan untuk menanggalkan apa yang kita mau menjadi punya Dia. As Paul says in Romans, that we become a living sacrifice. Kita menjadi pengorbanan yang hidup.